समस्त पशुपालक भाई भौणी मान मोर नमस्कार। आमर ग्रामीण पशुपालन यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आशा करुचु समस्ते भलरे थे। तो आज आम एक नुआ वीडियो आणिक आसी जो आम खास करके आलोचना करवा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। तो ओडिशा सरकार ये जो उत्कृष्ट चेष्टा जो कि दुग्ध उत्पादन आउ चाषी को प्रोत्साहन देकी आगक बढ़ावा हूँ मूल लक्ष्य। तो आसतु दर्शक बंधु आम जाना कि यही योजन आम केमी आपण जो आवेदन केमती करें तार कौन प्रोसेस रही आपण को निज हाथ में खर्च हो सरकार आपन को केते सहाय्य करेंगे आउ यही सब पूरा डिटेल रे आम जाना ये स्कीम रे कौन कौन सब काम हो पार आपण मैंने किपर को आवेदन करें। तो यार मूल उद्देश्य हूँ कि क्षीर उत्पादन को वृद्धि करवा, क्षुद्र एवं गरीब चाषी जीविका उन्नत करवा आउ सामुदायिक स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा योगदान देवा। ता सहित जो छोट छोट दुग्ध यूनिट अच्छी ताकू केमिति लाभदायक करा जाई पारिबो। ठीक अच्छे आ स्थायी गोटे इनकम आसुथबो जो सब दुग्ध यूनिट करछन्ती चाषी माने तांकर गोटे स्थायी इनकम आसुथबो। तो यार मूल लक्ष्य हूँ कौन ना 2025-26 आर्थिक वर्ष रे पूरा राज्यर जो 30 जिला आमर अच्छी से 30 जिले में 10,000 हिताधिकारी को ये योजना लाभ मिल माने टोटाल 10,000 हिताधिकारी ये योजन अंतर्भुक्त हो पारे। तो क्यों माने आवेदन करें? साधारण वर्गर लोक, SC ST, OBC एक्चुअली ये ना मुझे खाली लिखिदी कहीं OBC लोक मानू साधारण वर्ग ही कौन जो से ग्रहण करुँच। ठीक अच्छे OBC बोली किसी ना OBC वाला को से साधारण वर्ग ही नौ जदि आपंकर OBC कास्ट ताहले आप साधारण वर्ग जाकि अप्लाई करेंगे। तापर स्वयं सहायक दलर सदस्य मैंने अच्छा है जो SHG ग्रुप अच्छी तार से दलर महिला मैंने बोले तापर जेकोसी वर्गर महिला साधारण वर्गर हो पारती SC ST वर्गर हो पारती महिला मैंने अप्लाई करेंगे। किन्नर बा ट्रांसजेंडर जो अच्छा आमर से मैंने अप्लाई करेंगे। भिन्नक्षम वर्गर लोक मैंने जो आम फिजिकली हैंडिकैप जो कहुच्छी बा PWT तो से योजना अंतर्भुक्त करा जाई पारिबो। ठीक अच्छे तो ये जी वर्ग रही समस्त गोपालक जो मैंने अति कम गोटे गाई रु आरंभ करेंगे गाई माने दुग्ध चाष तो से अप्लाई करें। अति कम गोटे गाई थी दरकार कि अति बेसी 5टा गाई थी ताहले जाकि से योजना लाभ मिल पार। ठीक अच्छे क्यों केते टंका खर्च हम जदि आपण मैंने देखा जी गुहाल घर पर 50,400 टंका खर्चर अटकल रखाई आउ 2टा गाई किनिया 1,80,000 अटकल रखा जाइए। तो समुदाय खर्च आपंकर 2,30,400 टंका। एटा भावतुनि जे सरकार देव एति टंका हूँ प्रकल्पर मूल्य एठू किछि आपण हाथ लगे आउ 60-70% भाग सरकार देदेवे। तो सेटा आम देखा कौ वर्ग को 70% सब्सिडी मिल आउ वर्ग को 60% सब्सिडी मिल। ठीक अच्छे तो एतिर अंतर्भुक्त होगापी आप कौ प्रकार गाई किणवे। तो दर्शक बंधु ये 4 प्रकार गाई प्रजाति को कौन उल्लेख कराई कि यही 4 प्रकार गाई प्रजाति ही आप किणवे। यही योजन जब आप अंतर्भुक्त होगापी चाहती ताहले आपन को क्रॉस ब्रीड जर्सी किंबा क्रॉस ब्रीड होलिस्टीन किंबा गिर गाई किंबा सहीवाल गाई यही 4 प्रजातिर गाई ही किणवा बाध्यतामूलक। आपड़ अन्य कौन गाई किणिकी लोकाल देशी गाई किणिकी आप जब कहे कि आम योजन अंतर्भुक्त हबू ताहले सेटापे एतिर अनुमति नाही। ठीक अच्छे तो आपड़ से एडवर्टाइजमेंट मुझे आपको देदेवी डिस्क्रिप्शन रे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ी पारे। आम ताको इंग्लिश रो ओडिया को कन्वर्ट करिछु आपण माने इंग्लिश रे मते ताको सेतरे पढ़ी पारिबे। तो यही 4 प्रजातिर गाई ही आप किनि पारिबे है। ता छड़ा अन्य कौन गाई आपको किणवा एतिर अनुमति दि जाऊ नाही। तो ये योजना अंतर्भुक्त होगापी एतिर अप्लाई करने आपको कौन कौन सब कागज पत्र दरकार पड़ो। ठीक अच्छे आधार कार्ड कॉपी आपन पाखे आधार कार्ड थी आधार कार्ड जेरक्स गोटे करेंगे। जमी अधिकार रेकर्ड कॉपी माने जमी पट्टार कॉपी दरकार है बा जेरक्स दरकार। यहाँ केवल पुओ मान जो मैंने गुहाल तैयारी करने आवेदन करेंगे। तो ये आपंकर 2 प्रकार ऑप्शन रोचे। गोटे हूँ जदि आपंकर गुहाल अच्छी तो आप गुहाल माने ऑप्शन न भी बाछि पारती। जदि आपंकर गुहाल नाही कि गुहाल नुआ करके तैयारी करने चाहते ताले गुहाल आपको सब्सिडी मिल। जदि आप गुहाल ऑप्शन रे बाछि नथिबे ताले आपको केवल गाई किनिया ही कौन सब्सिडी मिल। तो
तो जो मैंने गुहाल तैयारी करने ऑप्शन बाछि थे तो सेमानकर जगह जमीर पट्टार जेरक्स दरकार पड़ो। जो मानकर गुहाल ऑप्शन बाछि नथिबे सेमानक पई जमी रेकर्डर किसी आवश्यकता ना। बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठार कॉपी दरकार पड़ो। जातिगत प्रमाणपत्र बा कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंने साधारण वर्गर लोक से कास्ट सर्टिफिकेट दरकार पड़ो ना। आमर SC ST लोक मानक कौन कास्ट सर्टिफिकेट दरकार पड़ो। ट्रांसजेंडर वर्ग बा किन्नर जो मैंने अच्छा से गोटे ट्रांसजेंडर नेशनल पोर्टाल रु गोटे सर्टिफिकेट मिली था कि हाँ यहाँ आमर प्रमाणपत्र रहा कि आम ट्रांसजेंडर बोली। तो से सर्टिफिकेटर कॉपी गोटे दरकार पड़ो। आ जो मैंने भिन्नक्षम व्यक्ति तांकर कौन होती ना से 70% सब्सिडी पाइपर। भिन्नक्षम व्यक्ति मैंने 70% सब्सिडी पाइपर। ट्रांसजेंडर भी 70% सब्सिडी पाइपर। SC ST आ महिला मैंने 70% सब्सिडी पाइपर। तो ये मुझे कहीदे से कि जो मैंने भिन्नक्षम व्यक्ति से गोटे सर्टिफिकेट मिले। ठीक अच्छे माने जो 40% रु अधिक भिन्नक्षम बा अक्षमता थी से गोटे सर्टिफिकेट मिली था कि हाँ ये होती 40% यांकर अधिक 40% रु अधिक अक्षमता रही। तो से सर्टिफिकेट गोटे जेरक्स कॉपी आपको दरकार पड़ो ये अप्लाई करने। तो अप्लाई कर सारापर हिताधिकारी चयन केमती करा हुए। तो जो सब आग्रही चाषी अच्छा कि उद्योगी अच्छा कि SHG सदस्य मैंने अच्छा तो से कौन करेंगे गो सुगम पोर्टाल माध्यम जी सब डॉक्यूमेंट दरकार से सब डॉक्यूमेंट नहीं आवेदन करेंगे। ये जी पूर्व आम जो सब डॉक्यूमेंट पढ़ले से सब डॉक्यूमेंट नहीं आप गो सुगम वेबसाइट रे अप्लाई करेंगे। आप जेकोसी जनसेवा केन्द्र को भी जाइए अप्लाई करेंगे कि निज घर जब आपंकर कि पाठपढ़ा पिला अच्छा तो से माध्यम अप्लाई करेंगे कि निजे यदि जानते आप निजे अप्लाई करेंगे। तो सबू डॉक्यूमेंट आपड़ से माने जेरक्स को स्कैन करके अप्लाई कर सारापर सेटा कौन हम आपणकर BVO पाखक ऑटोमेटिक पड़ेगा। ठीक अच्छे जांच करने आपंकर जो ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी थे पाखक गो सुगम पोर्टाल माध्यम ये सब डॉक्यूमेंट पलैब सी कौन करेंगे ना जांच करने आरंभ करेंगे। तो प्रति परिवार पर केवल जड़े व्यक्ति 3 वर्ष थे योजना अधीन सहायता पाइबा योग्य हे। धरतु आपण परिवार 5 जन लोक अच्छा ताले 5 जन भर केवल जड़े ही हिताधिकारी ये योजना अप्लाई करेंगे 5 जन सारा अप्लाई करेंगे ना। ठीक अच्छे तो ये आपंकर आउ गोटे पुणी कौन अच्छी ना जदि आपण परिवार रे जड़े व्यक्ति आज अप्लाई करिसेंती माने 3 वर्ष भितर जड़े अप्लाई कले तो 3 वर्ष पर आउ जड़े अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे एकाथरे 5 जन सारा अप्लाई करेंगे ना। जदि 5 जन अच्छा परिवार रे जन जन करके अप्लाई करेंगे। आज धरतु आपंकर जड़े अप्लाई कर 3 वर्ष पर आउ जड़े अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे तापर जड़े हिताधिकारी योजना अधीन गुहाल निर्माण बाछिपारे कि गुहाल निर्माण अंश बिना आवेदन करेंगे। आप गुहाल बाछी माने गुहाल तैयारी करेंगे बोली भी आप अप्लाई करेंगे कि गुहाल न तैयारी करेंगे आप अप्लाई करेंगे। आपंकर जोटा दरकार जब आप आगुरी गुहाल अच्छे तो आप गुहाल कहीं आउ निर्माण करेंगे। जदि गुहाल ना कि आपको आउ गुहाल दरकार पड़ुची ताले आप गुहाल आवेदन करते। ठीक अच्छे से आपको कौन हम जदि आप गुहाल तैयारी करने आवेदन करुँचे आपको जमी पट्टार मालिकाना जो अच्छी तार गोटे जेरक्स देवा बाध्यतामूलक। तो जदि 70% सब्सिडी वर्गर कम हिताधिकारी उपलब्ध न था तेबे साधारण वर्गर हिताधिकारी को चयन करा जाई परिबो। जदि आपनकर एथिरे 70% सब्सिडी रे मध्य किछि लोक कम पड़ी गले तो सेतिरे कोन हबो ना साधारण वर्गर लोक को मिसई दिया जिवो। ठीक अछि आर्थिक वर्षर लक्ष्य अनुसार प्रथमे आवेदन करिथिबा आवेदनकारी को प्रथमे चयन करा जिवो हैला। एथिरे फास्ट कम फास्ट सर्व बेसिस रे माने आपन को चयन करा होची जो माने आगे अप्लाई करिथिबे से मान को ही अग्राधिकार दिया जिवो। धरंतु 10,000 माने चाषी पई अछि तो प्रथम 10,000 व्यक्ति जो माने थिबे यदि तांकर समस्त डॉक्यूमेंट ठीक रहिला ताले से मान को एथिरे कोन अनुमति मिलिबो ए काम रे आगु को बढ़िया पई। तो आपण माने भाबुथिबे कि जदि मने करंतु आपण 10,000 पार हो गला परे आपण अप्लाई करिसेंती तो से कौन कराहब यही वर्ष जो हिताधिकारी मैंने बाकी रही जाइए से आसंता वर्ष अग्राधिकार दिज्व। जो मैंने वर्ष पाइपारि ना से आसंता वर्ष अग्राधिकार दिज्व। आपणकर BVO VS आउ असिस्टेंट VS जो मैंने अच्छा ता सहित सी एरियार आखपाखर जो LI थे पशु धन परिदर्शक थे तो यही सदस्य मान को लेकिन गठित होता गोटे ब्लॉक स्तरीय जांच दल बा BLIT द्वारा गोटे
କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିଥିବେ ହେଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ରଖିବେ ବା ଗାଈ ପାଳନ କରିବେ ସେଇ ୟୁନିଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜାଗାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କି ନୁହଁ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ସେସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପସନ୍ ବାଛିଥିବେ କିମ୍ବା ଗୁହାଳ ତିଆରି ନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅପସନ୍ ବାଛିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବେ ସେ ଜାଗାର ଜମିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳ ଅଛି ଆଗରୁ ସେ ଜାଗାର କ'ଣ ଜମିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ BLIT ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବ, ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବେ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁହାଳର ବା ଗୁହାଳ ଜାଗାର ହେଲା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। BLIT ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ CDVOକୁ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବେ ହେଲା। CDVO ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତିକି ବି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ତାର ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ହେଲା, ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତିଆରି କରାହେଇଥିବ, DLC ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କମିଟି, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାଲିକା ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପଶୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଅନୁମତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ CDVO ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ପତ୍ର ବା ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲେଟର୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ହଁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପଶୁ ଆଣିପାରିବେ। ହଁ, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଭାଇନା କି ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହିଁ ପଶୁ ଆଣିବେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ହଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଗାଈ କିଣିପାରିବେ, ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଥିବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବେ, MGNRGSରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ MGNRGS ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ରିହାତିଟା ମିଳିବା କଥା ସେଟା ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ MGNRGSରୁ ସେ ରିହାତିଟା ପାଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି MGNRGSରେ ନ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯଦି ଗୁହାଳ ଅପସନ୍ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରୁ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ତାପରେ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଗୋ ଏହେଡ୍ ଚିଠି ଜାରି ହେବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହେଲା କମ୍ ସେ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଦିନ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ ସେଇ ଗାଈ ତା'ର ବାଛୁରୀ ସହିତ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ ନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଣିବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନା, କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଜର୍ସି, କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିନ୍, ଗିର୍ ଆଉ ସହିୱାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗାଈ 4 ପ୍ରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେର ଗାଈ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ 15 ଦିନର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ CDVO କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋ ଏହେଡ୍ ଲିଟର୍ ବା ଅନୁମୋଦନ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟା ବା ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ତାକୁ ସେଇଟା ସେ ବାତିଲ କରିଦେବେ ବା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। ତା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କ'ଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମେତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଗୋରୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ବି ସଦସ୍ୟ ଆଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ବି ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମେତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଗାଈ ଆଣିକି ଆସିପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଗୁହାଳ ଅପସନ୍ ବାଛି ନଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ପଶୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆଗେ ଗାଈ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବେ, ତାପରେ ଗାଈ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
तो 60 दिन भितर आप गुहाल कंप्लीट करके गाई जमी आनीपारे। तो विभिओ कौन करेंगे समस्त डॉक्यूमेंट जांच करेंगे जो आपंकर पशु क्रय है राज्य बाहर बा पशु किणा है तार कौन कौन सब डॉक्यूमेंट से जांच करेंगे। विक्रेता आधार कार्ड ଆପଣ ଯାହା ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଯାହା ପାଖରୁ ଆଣିବେ ସେଇ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲା ଗାଈ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ଆପଣ ଆଣିକି ଆସିଥିବେ। ତା ସହିତ ସେ ଯାହା ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଗୌଶାଳା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ଗାଈ ବିକ୍ରି କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଠିଆ ହୋଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଫଟୋ ଗୋଟେ ସିଏ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇବେ ସେଟାକୁ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। तो लाभार्थी निज गुहाल पहुँची सारिया पर आपन जो पाखर गाई किणिकी आनिक आसले निज गुहाल पहुँचिकी पुणी गाईर से टैग नंबर सहित गोटे आपंकर जिओ टैग फोटो उठा हम। पशु परिवहन अनुमति पत्रर कॉपी आपण पशु क्रय रसीद ये सब रसीद आपण मैंने रखिथे है। आपड़ जो अनुमति नहीं जो पशु को आनिक आसापी जो ट्रांसपोर्टेशन से अनुमति पत्रर कॉपी ता सहित जो पशु किणा है आपणकर है तार गोटे रसीद्र कॉपी ठीक अच्छे आपंकर ये डॉक्यूमेंट आपन को दरकार पड़ो। पशु मानकर इन्शुरांस करेंगे से 60 दिन भितर आप पशुर इन्शुरांस करेंगे ठीक अच्छे। तो ये तार इन्शुरांस भी बीमा योजना आवेलेबल अच्छी तो आपड़ से लाभ नहीं पारे। गर्भवती किंबा क्षीर देउथबा गाई ही किणवे आप ठीक अच्छे। जदि क्षीर देउथबो ताहले केतेटा छुआ देथिबा दरकार तो ये प्रथम थर छुआ देथिबो किंबा द्वितीय थर छुआ देथिबो ताहले जे कि सेही गाई गुडा को ही आपनकर एतिरे कोन करा हबो माने अनुमति मिली पारिबो सब्सिडी पय। आपन एमति नै कि 4-5 थर छुआ देथिबा गाई आपन आनिके आस्थिबे सेमति नै प्रथम थर छुआ देथिबो किंबा द्वितीय थर छुआ देथिबो आ छुआ देबार 60 दिन मध्ये तक आपन आनिके आस्थिबे ठीक अच्छे। छुआ देबार 60 दिन मध्ये आपन ताको आनिकी एठाको आसीथिबे एमति नै कि छुआ देला आपन वर्षे पर ताको आनिके आछन क्षीर दउची बोली ठीक अच्छे सेमति नै। प्रथम गाई और द्वितीय गाईर गुहाल निर्माण एवं क्रय समाप्त होगा पर हिताधिकारी कौन करेंगे गोसुगम तार जो अनुबंध 4 और अनुबंध 5 अच्छी से फर्म फिलअप करके गोसुगम मध्यम विभिओ को जनइबे। यापर विभिओ कौन करेंगे ब्लॉक स्तरीय जांच दल विभिओ सहित कौन करा ना से जो आपंकर दुग्ध यूनिट अच्छी ताको जांच करेंगे से यूनिट्र जिओ टैग होता फोटोग्राफ ने तापर गोसुगम पोर्टाल रे संपत्ति जांच रिपोर्ट सहित फोटोग्राफ अपलोड करेंगे ठीक अच्छे। ये सब जिनस अपलोड हो गला आपणकर आपन को डीबीटी मोड रे बा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर माध्यम आपण अकाउंट को डायरेक्ट सीडीवीओ कौन करेंगे पैसा पठेबाई से माने सीडीवीओ को सुपारिश करेंगे और सीडीवीओ से आपणकर पैसा पठेबे। सेहीपरि प्रथम गाई प्रक्रिया अनुसरण करके आप द्वितीय गाई किणवे। फास्ट गाई आप किणले जो प्रोसेस आप फास्ट गाई किणी से प्रोसेस आप सेकेंड गाई किणवे आ तार सब्सिडी पाइपर। जदि माने यहाँ कौ मान जो मान पाखे धरतु कि पैसा असुविधा अच्छी से धरतु आगे गोटे गाई किणी आने किसी दिन पर पुणी आउे पैसा जोगाड़ करके आ गोटे गाई किणले किंबा आपड़ एमती भी करेंगे जदि आप आर्थिक सच्छलता अच्छी जदि पैसा पत्र ठीक ठाक अच्छी तो आप 2टी सारा गाई एका सागर आणिकी आसीपर और से अनुसार आपको सब्सिडी राशि मिल। तो ये प्रकल्पर मूल्य केते टोटाल जो आपंकर प्रकल्प अच्छी जो प्रोजेक्ट अच्छी तार मूल्य केते तो जदि 2टा गाई सह 2टी बाछुरी 120 वर्ग फुट्र आपको गुहाल दरकार पड़ो है 2टा गाई और बाछुरी जेहेतु क्षीर दूसरा गाई आने तो सहित बाछुरी आसो तो 4टा सारा पशु को रखापी आपको 120 स्क्वायर फुट बा 120 वर्ग फुट्र गुहालटे दरकार पड़ो। तो ये जो 120 वर्ग फुट्र गुहाल तैयारी करेंगे ताहले आपको वर्ग फुट पिछा 420 टंका खर्च हे जार मूल्य हूँ कौन 50,400 टंका ये 4 पशुओं आपणकर गुहाल जो तैयारी करेंगे से खर्च हे। तो गाई पिछा आपन को 90,000 टंकार बाछुरी सहित ठीक अच्छे 10 लिटर प्रतिदिन उत्पादन करुवा 2टी क्षीरदाता किंबा गर्भवती गाई किणवाई पड़ो। तो 90,000 टंका आपण गोटे गाई पिछा पाइबे माने जो खर्च करेंगे तो 2टा गाई पे आपणकर 1,80,000 टंका खर्च हे ठीक अच्छे। तो मूल माने मोट आपणकर खर्च जोटा है कि 50,400 टंका गुहाल 1,80,000 टंका आपणकर गाई पाई तो समुदाय होगला आपणकर 2,30,400 टंका गोटे अटकल तैयारी कराई सरकार तरफ कि एति टंका खर्च हे।
ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ବା ରିହାତି ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି PWD ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଆଉ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 70% ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ଆଉ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 60% ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ବାଛିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାଳ ନୂଆ ତିଆରି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗାଈ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଗାଈ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ। ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଗାଈ ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗାଈ କିଣିବା ଏବଂ ଏହାର ବୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବା କଥା ତା'ର 50% ଆଗେ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଈ ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଗାଈଟି କିଣିକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ତା'ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ SC ST ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମହିଳା ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 80,640 ଟଙ୍କା ଗୁହାଳ ଆଉ ଗାଈ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 69,120 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଈ କିଣିବା ପରେ ଆଉ ଏହାର ବୀମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସବସିଡ଼ି ରାଶିର 50% ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଲା। ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣ 80,640 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ 69,120 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ମୋଟ ରିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ? 1,61,280 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ 1,38,240 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ତ ଯଦି ଆପଣ 2,30,400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗାଈ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗାଈ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୁହାଳ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗାଈ ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଗାଈ କିଣି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ତା'ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି SC ST ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 63,000, ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଈ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉଥରେ 63,000 କରିକି ଟୋଟାଲ୍ 1,26,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 54,000 କରିକି ଦୁଇ ଥରରେ ମିଳିବ ଆଉ 1,08,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଏହି ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। 2,30,000 ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 1,61,000 କି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହେଇଥିଲେ 1,38,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗାଈ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି SC ST ମହିଳା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,26,000 ମିଳିବ। ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,08,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ମିଳିବ। ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି 2025-26 ବର୍ଷରେ ବା ଏଇ ବର୍ଷରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କେତେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ST ହେଉ କିମ୍ବା SC ହେଉ କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ବା କେତେ ବେନିଫିସିଆରୀ ବା କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ରହିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଟୋଟାଲ୍ 274 ଅଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟୋଟାଲ୍ 513 ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 901 ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 677, ଗଞ୍ଜାମରେ 365, ଗଜପତିରେ 112, ଯାଜପୁରରେ 449, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 130, ଏଇଭଳିଆର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବେ କି କେତେଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ଥିବା BVOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ BVOଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 10,000 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु आपण मैंने बहुत पेसेंसर सहित शुणुंट आउ सब जिन को बुझुंट सहित आप कमेंट करुँच सब्सक्राइब करुँच तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आहरी नुआ वीडियो देखापी यदि आप आम चैनल नुआ करके आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ सहित वीडियो डिस्क्रिप्शन में आम आमर लिंक दे दूँ व्हाट्सएप ग्रुप आप जॉइन करेंगे किसी भी असुविधा आपको मेसेज करूँ आम तार रिप्लाई देवु आ कुकुड़ा चाष व्यवहार होता कि छेली चाष व्यवहार होता विभिन्न प्रकार होमियोपैथिक मेडिसिन आ देसी कुकुड़ा चिया जदि दरकार आम बहुत कम टंकार आपको उपलब्ध कराऊँ सहित फाइटर कुकुड़ा कि फाइटर कुकुड़ार चिया आ बतक चिया ये 4 प्रकार माने जिनस आम आपको उपलब्ध करें बहुत कम टंकार। तो से आप नंबर में जोगाजोग करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कर समस्ते आगामी वीडियो पर्यंत अपेक्षा करेंगे। आम पुणी किसी दिन मध्य जो गो सुगम पोर्टाल रे केमिति अप्लाई करेंगे विभिन्न प्रकार स्कीम तापर आउक वीडियो करके आपण खूब जल्दी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।